ধরুন আপনি ফ্রান্সে গিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে আপনার এখন খুব জরুরিভাবে জানা প্রয়োজন কয়টা বাজে। আপনি তখন কি করবেন? সেক্ষেত্রে আপনাকে নিশ্চয়ই ফ্রেঞ্চে বলতে পারতে হবে যে এখন কয়টা বাজে। তাহলে এটা আমাদের জন্য শিখে নেওয়া খুব জরুরি। তাহলে চলুন শিখে নেওয়া যাক। Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? What time is it? এখন কয়টা বাজে? Il est 7 heures. Il est 7 heures. Il est 7 heures মানে কি? It's 7 o'clock. এখন 7টা বাজে। এখন আমরা এই 7টা বাজে নিয়ে একটা বাক্য গঠন করাও চলুন শিখে নিই। Alex se réveille tous les matins à 7 heures. Alex se réveille tous les matins à 7 heures. Every morning, Alex wakes up at 7 o'clock. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Il est 8 heures মানে কি? It's 8 o'clock. এখন 8টা বাজে। Habituellement, je prends mon petit déjeuner à 8 heures. Usually, I take my breakfast at 8 o'clock. Habituellement, je prends mon petit déjeuner à 8 heures. সাধারণত সকাল 8টায় আমি নাস্তা করে থাকি। Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures মানে it's 9 o'clock. এখন 9টা বাজে। Rita va à l'école à 9 heures. Rita goes to school at 9 o'clock. Il est 10 heures. Il est 10 heures মানে it's 10 o'clock. এখন 10টা বাজে। J'ai une réunion à 10 heures. J'ai une réunion à 10 heures. I have a meeting at 10 o'clock. সকাল 10টায় কি আমার একটা মিটিং আছে। Il est 11 heures. Il est 11 heures মানে কি it's 11 o'clock. এখন 11টা বাজে। Je vais sortir de la maison à 11 heures pour aller au marché. আমি মার্কেটে যাওয়ার জন্য 11টা বাজে বাসা থেকে বের হব। দর্শক, পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ইজি ফ্রেঞ্চ ফর বেঙ্গলি লার্নার্স চ্যানেলটিতে ভিজিট করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ।